बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द एकेडमिशियन विद डॉक्टर माजिद उल गफ़ार। जैसे कि आपको मालूम है कि इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ़ एकेडमिक्स से रिलेटेड एक्सपर्ट्स को, प्रोफेसर्स को, स्कॉलर्स को और उसके अलावा ऐसे अचीवमेंट्स जो स्टूडेंट्स ने की होती हैं उनको बुलाते हैं, उनके इंटरव्यूज़ करते हैं और उनसे हाल अहवाल पूछते हैं। न सिर्फ ये बल्कि उनके फ्यूचर के गोल्स के बारे में भी पता करते हैं। इसी सिलसिले को आगे चलाते हुए आज जो हमारे मेहमान हैं वो डॉक्टर अमजद रहमान साहब हैं, जो कि डायरेक्टर एडमिशन्स हैं और उनकी बड़ी काविशें हैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स के हवाले से। उन्होंने दिन रात बहुत मेहनत की और माशाल्लाह आज हज़ारा यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन्स के हवाले से हम कोई बात करते हैं या किसी इंसान का नाम लेते हैं वो डॉक्टर अमजद रहमान साहब हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सर सबसे पहले आपको खुश आमदीद। जो पहला क्वेश्चन है मेरा वो ये है कि आप हमें ये बताएं कि इस वक्त हज़ारा यूनिवर्सिटी में बीएस, एमएस, एमफिल, पीएचडी में कितने प्रोग्राम्स में एडमिशन चल रहे हैं? जी डॉक्टर माजिद साहब, बिल्कुल जैसा कि आप जानते हैं कि हज़ारा यूनिवर्सिटी खैबर पख्तूनख्वा की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है और ये बात करते हुए मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि जो पहली रैंकिंग केपी गवर्नमेंट ने की है 2026 के लिए, उसमें हज़ारा यूनिवर्सिटी की तमाम तर जो डिग्री वार्डिंग इंस्टीट्यूशंस है उसमें दूसरी और तमाम तर यूनिवर्सिटीज़ में पहली पोजीशन हासिल की है। और ये आप जानते हैं कि ये जो असल मेहनत जो है ये हमारी स्टूडेंट्स की, डेडिकेटेड फैकल्टी और स्टाफ की, और सबसे बड़ी जो वो है वो लीडरशिप की होती है, जिसमें प्रोफेसर डॉक्टर इकरामुल्लाह खान वाइस चांसलर साहब ने पहले दिन से ये अज़म किया था कि हज़ारा यूनिवर्सिटी विल बी द टॉप इंस्टीट्यूशन ऑफ द यूनिवर्सिटी। ये बात आप उनकी हर इंटरव्यू में भी आपने देखी होगी, स्टार्ट से उन्होंने एक अज़म किया था और इसी अज़म का नतीजा है कि हमने पहले साल में 2026 में उनका पहले ईयर में उन्होंने हज़ारा यूनिवर्सिटी की जो पोजीशन है वो टॉप यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द खैबर पख्तूनख्वा हो गई है। इसके अलावा जो हमारे एडमिशन्स अभी फॉल 2026 के चल रहे हैं उनमें बीएस के तकरीबन कोई 60+ प्रोग्राम्स हैं और इस तरह से 35+ जो है वो एमफिल के प्रोग्राम है और तकरीबन कोई 25 के करीब हमारे पीएचडी के प्रोग्राम्स अनाउंस हो चुके हैं जिनमें एडमिशन्स अभी चल रहे हैं। मेरा दूसरा सवाल आपसे सर ये है कि आप ये बता दें कि अभी चूँकि डेट ख़त्म हो चुकी है तो क्या इसकी कोई एक्सटेंशंस की भी बात हो रही है कि डेट एडमिशन्स की एक्सटेंड हो जाएं और स्टूडेंट्स जो रह गए हैं जिनके पास यानी कि जिनको टाइम नहीं मिला और जो लेट हो गए तो क्या वो दोबारा अप्लाई कर सकते हैं? जी डॉक्टर माजिद साहब, जो एडमिशन की डेट थी वो 20 तारीख थी और इसमें चूँकि बहुत सारे पेरेंट्स का और स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा हमें कॉल्स और मैसेजेस भी आए थे और वो लोगों ने विज़िट भी किया था कि हमें कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी कहीं पे इंटरनेट एक्सेस या कोई, चूँकि हमारे जो एडमिशन्स होते हैं वो ऑनलाइन एक्सेस है तो उनको कोई प्रॉब्लम्स जो थी तो उस वजह से फिर वाइस चांसलर साहब ने स्पेशली उन लोगों के लिए जो डेट थी उसमें एक्सटेंशन हमें दे दी और अभी हमारे जो एडमिशन्स हैं वो 22 तारीख तक, जो बीएस के एडमिशन्स हैं वो 22 तारीख तक इंशाल्लाह होंगे और इसके लिए हमारा जो स्टूडेंट सर्विस सेंटर है ये हफ्ता इतवार ओपन रहेगा। यानी कल जो ऑफिशियली यूनिवर्सिटी की छुट्टी होगी लेकिन स्टूडेंट सर्विस सेंटर एडमिशन्स के लिए ओपन होगा। सर आप मुझे ये बताएं कि जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि हज़ारा यूनिवर्सिटी ने बहुत सारे नए प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं और इन प्रोग्राम्स के हवाले से भी हमारे नाज़रीन को ज़रूर बताएं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं है कि यूनिवर्सिटी में इस वक्त कौन कौन से नए प्रोग्राम्स लॉन्च हुए हैं और वो उनकी विलिंगनेस तो होती है कि वो एडमिशन्स करें लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि कौन से ऐसे नए प्रोग्राम्स हैं जो इस वक्त हज़ारा यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही है, जिसमें वाइस चांसलर हज़ारा यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर इकरामुल्लाह खान का बहुत बड़ा रोल है इन नए प्रोग्राम्स को लॉन्च करने में। वो हमारे सामने है कि उन्होंने दिन रात बड़ी मेहनत की है। आप इस पर ज़रूर रोशनी डालिए और हमारे नाज़रीन को बताइए कि इस वक्त हज़ारा यूनिवर्सिटी में कौन कौन से ऐसे नए प्रोग्राम्स हैं जो जारी हैं? जी सर, बिल्कुल नए प्रोग्राम्स चूँकि हमेशा जो हैं वो हज़ारा यूनिवर्सिटी में और ख़ासकर जो वाइस चांसलर का साहब का ज़िक्र मैं इसलिए करूँगा कि उनकी तरफ से हमें एक फ्री हैंड और एक बड़ा डायनामिक लीडरशिप की तरफ हमें वो लेके जाते हैं और हमें अपने तरफ मतलब खींचते हैं उन चीज़ों में। तो उसमें उन्होंने
ہمیں مارکیٹ میں ہم نے سروے کیا جن پروگرامز کی خاص کر سکلز اورینٹڈ پروگرامز جو ہیں جس میں الائڈ ہیلتھ سائنسز سے ریلیٹڈ پروگرامز ہیں، تو ہم نے اس سال تقریباً کوئی 12 کے قریب نئے پروگرام لانچ کر دیے، اور 13 جو ہیں وہ ہمارے انشاءاللہ نیکسٹ سال میں، اگلے سال میں جو 13 اور نئے پروگرام جو ہیں وہ لانچ ہو جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سر، اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی میں ایڈ کرنا چاہوں کہ کچھ پروگرام ہمارے ایسے ہیں جس میں ڈاکٹر ماجد صاحب، یہ جو میڈیا پہ ہم بات کریں جس میں میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اسٹڈیز بھی ہیں، تو ان کے جو فیسز میں انہوں نے 50% اسکالرشپ کا جو ہے وہ لانچ کیے ہیں، جس میں اسٹوڈنٹ یعنی 50% ان کے لیے پیمنٹ جو ہے یونیورسٹی کرے گی اور 50% اسٹوڈنٹ پے کرے گا، تو یہ بھی ایک بڑی اچھی وہ ہے۔ اور خاص کر جو مین پروگرامز ہیں جس میں سائنس کے بھی بہت سارے اچھے پروگرامز ہیں، آرٹس فیکلٹی کی بھی ہیں، ہیومینٹیز کی بھی ہیں، اور یہ میڈیا اسٹڈیز جیسے ڈپارٹمنٹس کی بھی ہیں، تو ان میں ہم چاہتے ہیں کہ ایسے کوئی اسٹوڈنٹ آئیں جن کا جو فائنینشلی اس کو وہ نہیں کر سکتے، برداشت اتنا وہ فائنینشلی افورڈ نہیں کر سکتے، لیکن ہزارہ یونیورسٹی ان کو ایک پلیٹ فارم دے رہی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اور بھی اسکالرشپس کے اپرچونیٹیز بھی ہوتے ہیں جو کہ ایڈمیشن کے بعد جب وہ اسٹوڈنٹ بن جاتے ہیں تو ان کو تقریباً کوئی 22 سے 25 قسم کے اسکالرشپ کے لیے ڈفرینٹ اپرچونیٹیز ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہتی ہیں۔ بہت شکریہ سر، آپ نے کیمپس ٹی وی کو ٹائم دیا، خاص کر دا پروگرام دا اکیڈمیشین ود ڈاکٹر ماجد الغفار میں۔ اور ناظرین، جیسے کہ آپ نے سنا ڈاکٹر صاحب کی باتیں، انہوں نے بہت ڈیٹیل میں یونیورسٹی کی اچیومنٹس کے بارے میں بات کی، ہماری لیڈرشپ پروفیسر ڈاکٹر کرام اللہ خان کے بارے میں بات کی، کیونکہ یہ انہی کا ویژن ہے اور انہی کا مشن ہے کہ یونیورسٹی کو رینکنگ میں ٹاپ پہ لے کے جانا، اور دن رات خود بھی محنت کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہمارے مختلف فیکلٹی ممبرز ہیں، جو ایڈمنسٹریٹو اسٹاف ہے، جو ایڈمنسٹریٹو ہیڈز ہیں، انہوں نے بھی دن رات بڑی محنت کی ہے اس میں۔ خاص کر ہماری کوالٹی انہانسمنٹ سیل کا بھی بہت بڑا رول ہے، اور بہت سارے ٹیچرز کی بھی اس میں بہت ساری ان پٹ ہے۔ ظاہری بات ہے یونیورسٹی رینکنگ جو ہے وہ کولیبریٹو ایفرٹ سے ہوتی ہے اچیو، اور اس میں جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ بہت بڑا رول پلے کرتی ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب نے جس طرح بات کی، پروفیسر ڈاکٹر کرام اللہ خان صاحب کی جو وائس چانسلر ہیں ہزارہ یونیورسٹی کے، ان کی محنت کے بارے میں بات کی، اور اسی کے ساتھ ساتھ جس طرح انہوں نے مختلف نئے پروگرامز کے بارے میں بات کی، الائڈ ہیلتھ سائنسز میں جو پروگرامز ہیں ان کے بارے میں بات کی، اور ایک خوشخبری بھی سنائی ہمارے ناظرین کے لیے کہ اگر وہ بچے جو ابھی تک ایڈمیشن نہیں کر پائے اور رہ گئے ہیں، جن سے کسی بھی وجہ سے جو کہ ایڈمیشن ٹائم پہ اپلائی نہیں کر سکے، تو ان کے لیے ڈیٹ ایکسٹینڈ ہو چکی ہے اور 22 اگست لاسٹ ڈیٹ کر دی گئی ہے۔ تو سیٹرڈے سنڈے بھی ہمارا اسٹوڈنٹ سروس سینٹر جو ہے وہ اوپن رہے گا، ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہوں گے۔ تو آپ کو اگر کوئی بھی کوئری ہو، کوئی بھی بات کرنی ہو کہ ایڈمیشن کے حوالے سے، کسی بھی ڈسپلن کے حوالے سے، تو آپ SSC سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ نئے پروگرام میں نئے مہمان کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔